बोल आनंद कवार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, मु सुरेंद्रनाथ माझी आपण मानक पदपंकजरे अनंत कोटि भक्तियुक्त भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने को जाऊँगी आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। भक्त बंधु, आमे गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवत गीता सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग जोगर तृतीय श्लोक पर्यंत पाठ करते। आज आमे पाठ करवा श्रीमद् भगवत गीता सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग जोगर चतुर्थ श्लोक ठारू पाठ करवा। तेरे पाठ करने पूर्वर मोर प्राणर भक्त बंधु मानक ये अधम अनुरोध करिब कि आसंतु समस्ते एकत्रित होई जोड़हस्तरे भक्तिभूत चित्तरे भगवान वासुदेवंक पदपंकजरे अनंत कोटि भक्तिभुक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज आरंभ करवा श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंद कवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योगः चतुर्थ श्लोक। जजन्ते स्वस्तिका देवानां यक्ष रक्षंसि राजसाः प्रेतान भूतगणां सैन्ये जजन्ते तामसा जनाः। आज तीन गुणर कथा कहउचंती भगवान वासुदेव अर्जुन को। जजन्ते सात्विका देवानां यक्ष रक्षंसि राजसाः प्रेतान भूतगणां सैन्ये जजन्ते तामसा जनाः। अर्थात जो माने सात्विक गुणधारी से माने देवता को पूजा करती, जो माने रजगुणधारी से माने यक्ष रक्षमान को पूजती, एवं जो माने तम गुणधारी से माने भूत प्रेत पूजती। अतीव चमत्कार कथा भगवान एठारे कहिले। तेणु भगवान एठारे से तीन गुणर कथा कहउचंती एवं श्रद्धात्रय विभाग जोगरे आज तीन गुण सत्व रज तम गुणर व्यक्ति मानकर कथा आज भगवान वासुदेव अर्जुन आगरे विस्तार भाव वर्णना करुछंती। कहउचंती हे अर्जुन, सत्वगुणधारी रजगुणधारी एवं तम गुणधारी से माने क्यों क्या सब भल पाती से कथा तो ये अध्याय मु तुमको कहबी। तेबे तुमको कहूँ सत्वगुणधारी क्यों मान को भल पाती ना देवता मान को भल पाती। सत्वगुणधारी सत्वगुण होउची भक्त बंधु श्रेष्ठ गुण। तीन गुण मध्य श्रेष्ठ गुण होउची सत्वगुण। तेणु ये सत्वगुण को जे आश्रय करिथांती बा जो माने सत्वगुणी व्यक्ति से माने देवता मान को भल पाती, अर्थात देवता मान को पूजा करती। एवं जो माने रजगुणधारी से माने यक्ष रक्ष मान को भल पाती एवं से माने यक्ष रक्ष मान को पूजा मध्य करिथांती। एवं शेषरे तम गुणधारी व्यक्ति माने क्या भल पाती ना भूत प्रेत बेताल चंडी चामड़ा इत्यादि को सेमाने भल पाती। कहीं ना सेमाने होउचंती तामसिक गुणर व्यक्ति। सबुठारु निकृष्ट गुण होउची तामसिक। एई तामसिक भीतर जो माने थांती सेमानकु असुर श्रेणीभुक्त करा जाई थाए। तेणु भगवान कहउचंती हे अर्जुन, यही तामसिक व्यक्ति मान संसार रे जो माने थांती से माने कहा को भल पाती ना देवता मान को भल पाती नाही, यक्ष रक्ष मान को भल पाती नाही, से माने कहा को भल पाती ना निजर गुण अनुसार बा निजर तम गुण अनुसार से माने भूत
ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଶୀକରଣ, ମାରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧମ ବିଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏମାନେ ମଦ ମାଂସାଦି ଦେଇ ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବିତାଳ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସାତ୍ୱିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି। ରଜଗୁଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାର ଯକ୍ଷର ଖ୍ୟାତି ପୂଜା ତାର। ତମଗୁଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକାରୀ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି। ବେଦାଦି ଶ୍ରୁତି ଯାହା କହି ସେମାନେ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ତାଠାରୁ ଅତି ଉଗ୍ରତର ଜପ କରନ୍ତି ଘୋରତର। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ମାନଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଚଳଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଜରେ ରହିଲେ ବା ଭଗବାନ କହିଲେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରେ ବନ୍ଧା। ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଭିତରୁ କେହି ବାହାରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ। ତେଣୁ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ରଜଗୁଣୀମାନେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ତମଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ବେତାଳ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ମଦ ମାଂସାଦି ଦେଇ ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ସେହି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ବେତାଳ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରନ୍ତି। ପରର ଅପକାର ବିଦ୍ୟା, ବଶୀକରଣ, ମୋହନ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ମାରଣ, ଉଚ୍ଚାଟନ ଏହିସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବେତାଳ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମଡ଼ା ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଦେଇ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଅସୁର ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇମାନେ ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଥି ପୁରାଣ ଯାହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ମନର କଥା ବା କାଳ୍ପନିକ ମନ ଗଢ଼ା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କେତେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ମୋହ ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଏ କ'ଣ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅସୁର ଯାହା କରେ ଏ ସମାଜର ତାମସିକ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାହା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସୁର। ତେଣୁ ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, କାଳ୍ପନିକ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗରେ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି, କାମ କେବଳ ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତା। ଏମାନେ କହନ୍ତି କେବଳ କାମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ ନା କାମ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଦିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନ ଯାଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମତେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଇ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତଂ ଘୋରଂ ତପ୍ୟନ୍ତେ ଯେ ତପୋଜନାଃ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ସଂଯୁକ୍ତାଃ କାମରାଗ ବଳାନ୍ବିତାଃ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ
कण ना अशास्त्र विहित घोरं तप्यन्ते जे तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। पंचम श्लोक कहले भगवान जो मान वेदादि श्रुति ठारू अति कठिन जप और तप द्वारा देह को पीड़ा दे पूजा करती मात्र मनरे गर्व दंभ लोभ और मोह भाव संपूर्ण भाव रे थाए। भगवान कहले पंचम श्लोक रे जे अशास्त्र विहित घोरं तप्यन्ते जे तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो माने वेदादि श्रुति ठारू अति कठिन जप और तप द्वारा देह को पीड़ा दे पूजा करते मात्र निज हृदय भितरे मन भितरे कौन थाए ना गर्व थाए दंभ थाए लोभ थाए मोह मध्य संपूर्ण भाव रे थाए। तेणु भगवान कहते रखि थांती एवं कौनसी शास्त्र नियम न मानी पूजा करती मनरे जार मोह गर्व अहंकार दंभ ये सब रहिला से हला कौन आमे आगुरु आलोचना करिचे दैवासुर संपद विभाग जोगरे यह हूँ सब असुर अंशी बा असुर गुण। तेणु से शास्त्र पुराण को मानिब किपरि जार गुण जमिति तार कार्य सी सेमिति करिब। तेणु भगवान सही कथा कहले जे बहुत उग्रतर पूजा करे जप करे तप करे एवं मनरे सब कौन थाए मोह थाए गर्व थाए दंभ थाए लोभ थाए एवं कौन सी शास्त्र नियम न मानी पूजा आदि से करे से माने भूतादि जोनि ओ असुर प्राकृतिक होइथांती। ताले समाज असुर किए आपण मान आज जानिले आगुर मध्य आम आलोचना करते दैवासुर संपद विभाग जोग पाइहार पूर्व अध्याय 16 अध्याय रे। तेणु भक्तबंधु समाज रे दैवी गुणी लोक बहुत कम अचंती एवं आसुरिक प्रकृतिर लोक बहुत अधिका होइछंती जहा फल रे आज समाज रे शांति नाही सब सर्वत्र विशृंखला अराजकता। तेणु आज से ही लोकटी से तामसिक प्राणीटी कौन करे ना चित्तरे गर्व मोह दंभ लोभ मोह सबू रखी पूजा करे से माने होचंती कौन ना भूतादि जोनि और आसुरिक प्राकृतिक होता से जो जोनि रे लाभ जन्म लाभ करिसंती ताहाकु भूत जोनि बोली कुहाजिवो असुर जोनि बोली कुहाजिवो। कहीं ना से लोक मैंने होती सबू गोटाए गोटाए भूत बा गोटाए गोटाए असुर प्रकृतिर लोक बा गोटाए गोटाए समाज गोटाए गोटाए राक्षस बा असुर। तेणु से न पावंती फल लवंती भूतादि सकल ए मुतांक रे थाई पीड़ार बगी मध्य होई एणु से माने हो अर्जुन असुर भावा श्रित जन त्रिविध लोक मानंकर किं भोजन प्रीतिकर। आज आम पाठ कले भक्तबंधु चतुर्थ श्लोक एवं पंचम श्लोक आज आम पाठ कले। यही श्लोक आम तीन गुणर लोक सत्वगुणी रजगुणी तामसिक गुणी लोक बा समाज यही व्यक्ति माने क्या सब भल पाती क्या पूजा आराधना करती से विषय ज्ञान लब्ध कले। आगामी भाव में यही तीन गुण लोक क्यों भोजन करने को भल पाती आम आलोचना करवा। से पर्यंत अधम सुरेन्द्रनाथ माझी को आपण मैंने जहाँ जहाँ दोषा दोष थो निज गुण में क्षमा करी ए अधम को आजिर भागरू आजिर भाग को यही सांग करने अनुमति दिंतु।
ଏବଂ ଏ ଅଧମର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତିଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ନବିଦ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜି ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର